Za današnje druženje na talasima dobrog raspoloženja, Turizam Plus vam je pripremio priloge koje su snimile reporterske ekipe u više zanimljivih destinacija. Bili smo u Prijedoru, Srbcu, Šipovu, Kalinoviku i na Sokocu. A o projektu Digitalni turistički BH Itinerar i kampanji Laganini imamo posebne priloge. U lipom ovozemaljskom kutku kraljevskog sela Kotromanićevo kod Doboja osmišljena je prigodna turneja povodom obilježavanja završetka kampanje Laganini. To je bila kampanja koja je imala za cilj promociju novog turističkog i promotivnog proizvoda, digitalnog turističkog BH Itinerara. To je ujedno bila prilika da se organizuje jedno fino nesvakidašnje druženje, kojim je na simpatičan način obilježen Svjetski dan turizma. Taj dan je također obilježen i u Semberiji, u organizaciji Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, o čemu također imamo filmski zapis, ali o tome nešto malo kasnije. Nije na odmet da se na kratko podsjetimo. Prvi put u Bosni i Hercegovini Svjetski dan turizma obilježen je sada već davne 2006. godine i to na inicijativu i u okviru medijsko-poslovnog projektnog kompleksa Turizam Plus, a u saradnji sa USAID-om. Uz direktan TV prenos svečanosti na programima radiotelevizije Republike Srpske i federalne televizije, tada su također po prvi put u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini dodijeljena priznanja za dostignuća u turizmu. Zlatna turistička ruža. Zaslužnim pojedincima, organizacijama, manifestacijama, hotelskim kućama, turističkim agencijama, restoranima i jedinicama lokalne uprave, to jest opštinama, općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. Ako ne bude nekih velikih i turbulentnih prilika, to jest neprilika, u idućoj godini ovo prestižno priznanje Zlatna turistička ruža doživjet će svoje 7. izdanje. No, o tom potom. Za putovanje s nama nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Sada je na redu prilog iz Semberije. Konferenciju o budućnosti turizma u Srpskoj organizovalo je Ministarstvo trgovine i turizma povodom Svjetskog dana turizma koji se obilježava 27. septembra. Ove godine pod sloganom Milijarda turista, milijarda mogućnosti. Sastanak je bio organizovan zarad razrade novih tema koje se tiču unapređenja turizma Srpske. Konferencija je održana u etno selu Stanišić, koje je prema riječima ministra Gluhakovića upravo jedan od brendova u turizmu Republike Srpske. Ovo je jedan od početaka koje je Vlada Republike Srpske i Ministarstvo zaduženo za resor turizma želi ove godine da uradi, je da što više animiramo turističkih radnika na stvaranje novih proizvoda, novih brendova, jer već nekoliko imamo i evo želimo da u etno selu Stanišić obogatimo ovaj naš turistički proizvod, a to je etno turizam i tranzitni turizam. Konferenciji o turizmu prisustvovalo je oko 60 domaćih stručnjaka te stručnjaka iz oblasti turizma sa područja susjedne Srbije. Iako je u ovoj godini skoro duplo uvećan broj noćenja u opštini Laktaši, predsjednik turističke organizacije ove opštine u Srpskoj podsjetio je novinare da se ekonomska isplativost u turizmu ne može mjeriti samo brojem noćenja. Marić je istakao da su tu i mnogi drugi prihodi koje za sobom ostavljaju turisti, te kada je u pitanju turistička ponuda opštine Laktaši, u prvi plan svakako da dolaze 2 banje, čijim se radom i posjećenošću ova opština može pohvaliti. Osnova te neke naše ponude je svakako banjski turizam i to posebno u posljednje vrijeme u banji Laktaši koja se razvija i ulaže konstantno u nove sadržaje, dok je u banji Slatin više to bazirano na nekakav zdravstveni segment, a dok u banji Laktaši imamo i ovaj drugi sportsko-rekreativni banjski taj upravo turizam. Savjetnik ministra turizma Aleksandar Đurić rekao je da je povod za konferenciju presjek svih dosadašnjih radnji kako bi se utvrdilo u kom smjeru će se u budućnosti razvijati turizam u Srpskoj. Đurić je istakao da Srpska ima izuzetno kvalitetan turističko-geografski položaj koji treba iskoristiti, naročito razvojem transportnog turizma. Šta je u pitanju? U pitanju je svakako da je ovaj prostor izuzetno kvalitetan turističko-geografskim položajem, dakle u tom tranzitnom nedostatku tih nekih većih mogućnosti da ljudi provedu u nekim modernetskim turističkim destinacijama, opredeljuju se za Republiku Srpsku. Ukoliko su u tranzitu, mi se pokušavamo fokusirati da ih zadržimo dan duže i to je upravo možda ta evidencija koja nam ide u prilogu. Đurić je sa konferencije u Bijeljini istakao da su efekti u turizmu ohrabrujući, da su u konstantnom rastu što prati turistička potrošnja. Najavio je da će se programima i kampanjama za mlade, za starije osobe i za đačke ekskurzije ponuditi i novi sadržaj koji će obogatiti turistički proizvod Republike Srpske. A kako je proteklo ono fino druženje u okviru završetka kampanje Digitalni turistički BH Itinerar, o tome upravo govori sljedeći prilog.
Povodom Svjetskog dana turizma i završetka ovogodišnje tromjesečne kampanje Laganini kroz BiH u okviru projekta Digitalni turistički BiH Itinerer koji finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Rotor, organizacija za razvoj turizma regije iz Doboja, organizovala je turističko putovanje za žene iz raznih udruženja. Prva destinacija bio je sajam turizma i zdravlja u Banja Luci. Na našem putovanju prema krajnjem jugu zemlje usputno za vas donosimo dijelić atmosfere sa ove zapažene turističke manifestacije. Sajam turizma i zdravlja u pravom smislu riječi. Ovaj događaj je važan kako za izlagače, tako i za građane Banja Luke. Pa dobro je ovo, fino i pohvalno, ajde da kažem. Pa dobro, sajam ko sajam, svaki izlaže svoje. A na štandovima bogata ponuda. Od čajeva, meda, biljnih smjesa i tinktura, tu su i proizvodi od Nevena. Svratili smo i do štanda turističke zajednice iz Niša. Onako usput su nas pozvali i pojasnili šta obavezno moramo vidjeti i posjetiti. Ogromno kulturno-istorijsko nasleđe. Čujem već da svi znaju Ćele kula, zatim logor Crveni krst iz Drugog svjetskog rata, arheološka sala Narodnog muzeja, memorijalni park Bubanj i okolina, Suva planina, Sićevačka klisura i Jelašnička klisura. Projekt Digitalni turistički BiH Itinerer podržali su turistički poslenici, naglašavajući kako se u turističkoj ponudi još intenzivnije moraju koristiti moderna sredstva komunikacije poput društvenih mreža, interneta. I mi smo upravo u završnoj fazi izrade nove web stranice i Android aplikacije i pokušat ćemo i da prikažemo šta je to digitalni itinerer koji u stvari predstavlja budućnost u turizmu, a ono što zaista jeste naša budućnost da u čitavom regionu privučemo što više turista, to je da napravimo regionalne i turističke proizvode, što sada i radimo i definitivno to je ono čime mi možemo da privučemo turiste sa dalekih tržišta, recimo iz Kine, Rusije, Indije, Koreje i tih svih zemalja dalekih odakle nam turisti i sada dolaze, ali ostaju vrlo kratko, imamo 1 ili 2 noćenja, a mi bi da to bude duže. Na jednom štandu je posebno živo. Dok prilazimo, prolaznici nam kažu kako je u toku degustacija. Da kušamo i mi, kako nam reče domaćin štanda, domaću veselicu. Svakako, bez ove veselice, zvane veselka, odnosno gusačanka, ne može se ni roditi, ni umrijeti, ne možeš ni u radost, ni u žalost. Znači, ona je osnovna preokupacija domaćinstva. Šta ponuditi drugo čovjek kad dođe u našem običaju, našoj tradiciji, nego kapa, rakija, a ručak ako ima, ako nema, može se obići bez njega. Prije no što veseli bus nastavi putovanje ka jugu, željeli smo čuti šta o sajmu misle i njegove putnice. Došli smo veselim autobusom, udruženje žena, organizacija Rotor, turistička organizacija, sajam mi se izuzetno sviđa. Dobro je pripremljen, vidim da u organizaciji podršci učestvuju dosta žene, što treba podržati. I tako napuštamo Banja Luku, čvrsto odlučni da se vratimo i dogodine i ponovo posjetimo sajam. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. Kao što smo rekli na početku emisije, povod za druženje koje je organizovao Rotor, to jest regionalna organizacija za razvoj turizma, bio je završetak kampanje Laganini kojom je predstavljen digitalni turistički BiH Itinerer. Da čujemo šta su o tom projektu rekli neki od predstavnika 38 mikrodestinacija koji su ujedno i partneri u projektu, a koji su učestvovali u prigodnom putovanju. U ovoj grupi sam zato što radim na mnogim projektima koji su vezani za turizam BiH, pa u sklopu i ove kampanje Laganini kroz BiH, grupa nas žena koje obilazimo BiH i na taj način promovišemo našu domovinu i njene turističke kvalitete. Sljedeća destinacija nam je Jablanica, grad sa bogatom turističkom ponudom i dobrom kuhinjom. Muzej bitke za ranjenike, Neretva, prelijepo Jablaničko jezero, Prenj i Čvrsnica i jedno više nego uspješno udruženje žena simboličnog naziva Most. Evo kako su žene Jablanice dočekale veseli bus. Nek se znate Jablaničke da smo, nek se zna
U udruženju je preko 100 žena. Cilj djelovanja je, kažu, ekonomska neovisnost. U tome su veoma uspješne. Pa učestvujem ja i u poljoprivrednom sam sekciji, članica poljoprivredne sekcije, bavim se sadim voće, povrće. Sad sam ove godine sam zasadila čak i šumsku jagodu, dulum šumske jagode, pokušavamo tako isto, do sada mi uspješno ide. Članica sam isto, učlanjena sam u bosansku sofru. Tako, u svim sam sekcijama, vjerovatno. I tako pokušavam, prerađujem voće i povrće, pa izlazimo na sajmove i tako. I onda ručak. Jablanica ima ukusnu i raznovrsnu kuhinju. Šta da kušamo? Pa Jablanica je najpoznatija po janjetini i piti. Ako mislite dobro jesti, onda u Jablanici morate pojesti janjetinu i pitu iz pasača. To je nešto što je specifično za Jablanicu, pa tako i mi to njegujemo i naravno promovišemo. A uz to se nađu i kolači, i pite, i uštipci, i sirevi, i domaći proizvodi. Posjetili smo muzej i vratila se istorija. Teška i lijepa u isti tren. Iznad gradića stiješnjenog u Neretvanskoj kotlini, planine Ljepotice, Prenj i Čvrsnica. Naše društvo gospodari objektom na visini 1960 metara, to je dom pod Velikim Vilincom na Čvrsnici, koji je kapaciteta 30 ležaja, koji godišnje posjeti od 700 do 1000 planinara iz zemlje i inostranstva. U 2015. godini je bilo, mislim, oko 730 posjeta na domu. Bilo je dva turnusa izviđača iz Belgije, što se tiče stranih, dalje imamo iz Hrvatske, Srbije i ostalo su domaći planinari iz Jablanice i od Mostara do Srebrenika. Dođe vrijeme, valja putovati. Nerado napuštamo Jablanicu i njene gostoprimljive stanovnike. Susret za pamćenje. Da, upravo za pamćenje. Razmijenili smo iskustva, nešto smo novo i naučili. Dočekala su nas onako punog srca, što je jako lijepo i ostaje da se pamti. Svrati smo i u općinu Prozor Rama. Mala općina sa mnogo neiskorištenih turističkih potencijala. Posebno se ovo odnosi na predivno Ramsko jezero. Čini se da to neće još dugo biti tako, kažu nam ljubazni domaćini. Dosta smo mi već u općini Prozor Rama, zahvaljujući IPA projektima prekogranične suradnje sa BiH i Hrvatske, uspjeli negdje uložiti preko 350.000 eura. U narednih par godina općina Prozor Rama nastavlja sa vlastitim sredstvima izgradnju jednog, ajmo reći, veslačkog centra koji bi imao neki i smještajni kapacitet, koji bi privlačio veslače ne samo iz Hrvatske, Slovenije, nego i preko okeanske, recimo ove godine smo imali iz Australije veslače. Imamo najave iz Kanade, Njemačke, Austrije, znači imamo jednu mogućnost koju malo koja jezera, malo koje općine, ne samo u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, nego ja mislim i u Evropi mogu pružiti što mi možemo pružiti upravo za razvoj veslanja i veslačkom sportu. Dok uživamo u predivnom pogledu, poželimo da ostanemo ili što prije ponovo dođemo. Imamo još jedan set izjava o projektu Digitalni turistički BiH Itinerer, no prije toga da kažemo riječ dvije o nekim praktičnim aspektima projekta. U saradnji sa Rotorom, regionalnom turističkom organizacijom Doboja u okviru projekta BiH Itinerer, dakle urađena je aplikacija za Android mobilne uređaje, znači za telefone i tablet uređaje koja se pod nazivom Digital Turist, koja je već 2 mjeseca dostupna na Google Play prodavnici. Sama aplikacija treba da pomogne turistima da lakše dođu do određenih destinacija koje su prezentovane na aplikaciji i, kao što sam već naglasio, aplikacija služi i kao navigacija. Imamo ambicije da ova aplikacija bude jedna aplikacija u kojoj će se na jednom mjestu naći svi turistički potencijali Bosne i Hercegovine. Osim toga, planiramo proširiti prezentaciju same aplikacije, znači da se osim tih prirodnih, kulturnih, historijskih ljepota prezentacija ponudimo kao prostor u kojem će moći da se prezentuju i drugi turistički objekti, kao što su, na primjer, hoteli, restorani i tako dalje.
Projekt Digitalni turistički BH Itinerer digitalizuje i promoviše turističke atrakcije s ciljem povećanja broja stranih turista u gradovima, opštinama, odnosno općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj uz upotrebu savremenih sredstava promocije putem bilborda na graničnim prijelazima, QR koda, dvojezične aplikacije za mobilne telefone, interneta, društvenih mreža, YouTube kanala, kao i emitovanje TV turističkih emisija, Turistički rotor, Turizam Plus na 24 televizijske stanice u Bosni i Hercegovini. Jedan od ciljeva projekta je i promocija raznolikosti i osnaživanje žena kroz socijalnu interakciju i obilazak kulturnih, istorijskih i turističkih atrakcija u Bosni i Hercegovini kao dio planiranih aktivnosti sa prezentacijom rukotvorina i gastroponude u prvom redu tradicionalnih jela. Zbog nedostatka sredstava i nedovoljno strateških rješenja u oblasti prezentacije i razvoja turističkih potencijala, mnogi značajni turistički sadržaji zbog nedovoljne promocije ostaju zaboravljeni. Takav slučaj je u Jablanici gdje je Grabovičko jezero upravo iz ovih razloga gotovo nestalo sa turističke mape na vratima Hercegovine. Imamo također Grabovičko jezero koje je dobro hladnije i tu ima samolojini vrsta riba, to sve vrste pasrinke, također ima smuđa, to je znači za razliku od feeder ribolova na Jablaničkom jezeru, dole je spin ribolov atraktivan i pruža velike mogućnosti, ali nismo i uspjeli znači izreklamirati i prikazati te mogućnosti ljudima koji su voljni da dođu. Gotovo isti slučaj je i sa Ramskim jezerom. Iako je riječ o vještačkoj vodenoj površini, ona se tokom vremena potpuno uklopila u ambijent. Osim prirodne ljepote, tu je izuzetan resurs kada je riječ o sportskom turizmu. Projekt Digitalni turistički BH Itinerer finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nema sumnje kako je riječ o projektu koji će pomoći da pogled na turizam i njegovu promociju konačno postane skladan s prirodnim bogatstvima ove zemlje. Umjesto višegodišnje priče kako u turizmu imamo ogromne mogućnosti, Digitalni turistički BH Itinerer nudi nove mogućnosti prezentacije, otvarajući i nove horizonte u promatranju ove privredne grane i mogućnosti koje se nude, između ostalih i u ekonomskom smislu, što za zemlju kakva je Bosna i Hercegovina svakako nije nimalo nevažna stvar. Sada da malo pogledamo i u nagradni kutak Turizma Plus. Naime, kao što već znate, neke od mnogih gledalaca koji su nam se javili, tačnije za 2 najsretnija, pripremili smo 2 lijepa nagradna osvježenja. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u etno selu Kotromanićevo dobila je Danijela Mišković. A dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci dobio je Boriša Gavrilović. U ovom nagradnom dijelu emisije dužni smo reći da su se javile još neke hotelske kuće koje žele nagradama obradovati gledaoce ove emisije. O tome nešto više u ovoj i u idućim emisijama. Za putovanje s nama Nemate troška. nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Ovo su mikrodestinacije partneri projekta Digitalni turistički BH Itinerer, iz kojih smo pripremili priloge za današnju emisiju. To su dakle Prijedor, Srbac, Šipovo, Kalinovik i Sokolac. Sve je spremno da krenemo ili tačnije da nastavimo naše današnje putovanje prema nekim jako zanimljivim turističkim odredištima u Bosni i Hercegovini. Prijedor je grad koji se može pohvaliti brojnim turističkim potencijalima. Jedan od najznačajnijih je planina Kozara i Nacionalni park Kozara. Umjereno kontinentalna klima, veliki broj sunčanih dana i pitomi planinski vrhovi odlika su ove planine, koja privlači pažnju turista kako u zimskom, tako i u ljetnom periodu. Planina Kozara i Nacionalni park Kozara su jedan od najznačajnijih potencijala na području našeg grada i oni također pružaju velike mogućnosti za razvoj različitih vidova turizma, s obzirom da je planina Kozara relativno niska planina i tokom čitave godine ima šta da pruži.
Nacionalni park Kozara zauzima površinu od 3520 hektara. Nacionalnim parkom proglašena je 1967. godine s ciljem zaštite kulturno-istorijskih i prirodnih vrijednosti planine Kozare. Ovo područje bogato je i biljnim i životinskim svijetom. Tu su i uređene biciklističke i planinske staze. Pored tih samo, ajmo reći, pješačkih i planinarskih staza imamo i edukativne staze. Nacionalni park daje najveći značaj u tome što održava te staze, ajmo reći. Planinari su tu uvijek na dohvat ruke, oni to tresiraju i rade i markiraju te staze, ali Nacionalni park drži to sve pod kontrolom, uređuje ih, svake godine obilazimo te staze, čistimo. Imamo mi tu i stijene za penjanje i danas smo ovdje na jednoj stijeni za penjanje koju je uređio jedan planinarski klub ovdje u Prijedoru. Oni su postavljali te smjere, uređivali, imamo goste ne samo iz Prijedora, oni dolaze iz Banja Luke, iz okolnih gradova tu, dolaze nam i stranci. Pored toga imamo taj i biciklistički turizam. Pored Kozare, Prijedor je prepoznatljiv i po rijeci Sani, koja se smatra jednom od najljepših i najčistijih rijeka u Bosni i Hercegovini. Na području Prijedora nalazi se i nekoliko uređenih kupališta, pa ova krajiška ljepotica svakog ljeta privlači sve veći broj turista. Rijeka Sana je osnovno hidro obilježje grada Prijedora, izvire u Ribniku i povezuje nekoliko opština, odnosno Ribnik, Ključ, Sanski most, Oštroluk, Prijedor i Novi Grad. Veoma je značajna i za posjetioce i za građane, pogotovo u ljetnim periodu kada svi tražimo neko osvježenje. Pruža velike mogućnost za razvoj različitih vidova turizma, a ono što je najznačajnije za grad Prijedor, osim ribolova i imamo i ronilački klub koji animira sve one koji žele da se bave tim sportom. Osim rijeke Sane, na području grada Prijedora imamo i nekoliko jezera, od kojeg je najznačajnije jezero Saničani, a od Vještačkih jezera je jezero u Gradini, Tomašici i Ljubi, na kojima može da se i kupa i peca riba. Turizam je jedna od najznačajnijih privrednih grana Prijedora, tvrdi Marko Pavić. Zbog toga podržava projekat Digitalni turistički BiH Itinerer, koji prema njegovom mišljenju doprinosi promociji turističkih potencijala grada. Smatramo da će on doprinijeti da se turistička ponuda Prijedora, koja je značajna, počevši od zdravstvenog turizma, lovnog turizma, vjerskog turizma, banjskog turizma i tako dalje, da se to izreklamira i da posljedica ove promocije bude što veći broj turista i gostiju u našem gradu. Pored navedenih, značajan turistički potencijal Prijedora je i ekocentar Ljekarice, koji se nalazi između Prijedora i Banja Luke. Centar posjeduje uređeno jezero i bazen za kupanje, ali i sportske terene i trim staze. Odlikuje ga i netaknuta priroda, a posjetiocima pruža i mogućnost za kampovanje. Osim ovoga, Prijedor ima i nekoliko drugih izletišta, a naša je preporuka svakako da posjetite ovaj grad i uživate u svim njegovim prirodnim ljepotama. Prijedor, kao što ste vidjeli i čuli, ima dosta toga za reći, učiniti i pokazati u oblasti turizma. I u opštini Srbac trude se da turizam postane značajan dio razvojnih planova ovoga kraja. Opština i istoimeni gradić, koji se nekada davno zvao Svinjarevo, i danas se bavi stočarstvom, ratarstvom i peradarstvom. Međutim, unazad 10 godina sve više je interesovanje usmjereno prema razvijanju specifičnih oblika turizma. Lovni turizam, na primjer, bio je odvajkada značajan dio turističke ponude u Srbcu. Ptičji rezervat Bardača, jedan od najbogatijih ptičjih rezervata u Evropi, oduvijek je plenio pažnju lovaca iz Srednje Evrope, naročito iz Italije. Kako izgleda sadašnji turistički trenutak Srbca, pogledajte u narednom prilogu. Smješten na površini od 453 km2, grad Srbac obiluje mnogim neotkrivenim turističkim potencijalima. Grad je to koji leži na dvije rijeke, na Vrbasu i na Savi, i kao takav raspolaže prirodnim ljepotama i bogatstvima. Razvoj turizma bazira se uglavnom na prirodnim motivima, jer je priroda prema ovom gradu bila veoma naklonjena. Podarila mu je šumovite brežuljke i plodne ravnice.
Bogata je istorija Srpca. Svako ko posjeti ovaj grad može mnogo toga da nauči i može da proba najukusnije specijalitete koji ovaj grad svojim turistima nudi. Evo ovih dana ćemo početi jedan projekat izgradnje puta Gornja Lepenica Manastir Osovica. Da spojimo Manastir Osovica sa Prnjavorom i Tesićem. Kako je poznato da su te dvije opštine ljudi u vjerski turizam razvijeniji nego kod nas u Srpcu, da oni mogu dolaziti ovdje lakše, da ne idu na Derventu ili na Laktaše, znači da im bude bliže i samim tim kad taj put bude prohodan, uz taj put se može razvijati još čitav niz djelatnosti. Neprocjenjivo bogatstvo opštine Srbac, nadaleko poznata Bardača, rezervat prirode sa 11 jezera, jedinstven je na našim prostorima. Rijetko je ovo mjesto sa kolonijama zaštićenih ptica, sa barskom i vodenom florom i faunom. Ljepota pejzaža iz godine u godinu privlači sve veći broj turista. Karakteristični barski pejzaž Bardače svoje mjesto će naći na digitalnom turističkom BH itinereru, čiju prednost je prepoznala i opština Srbac. Pa smatram da se radi o jednom veoma dobrom projektu, jedan od boljih projekata u zadnjih nekoliko godina koji je realizovan u oblasti turizma. Omogućit će nam da na jednom mjestu dobijemo informacije o svim bitnijim turističkim lokalitetima na području BiH. Posebno je bitno što će to biti u elektronskom obliku u vidu aplikacije za mobilne telefone, a znamo da je to danas jedan od najzastupljenijih vidova komunikacije i informisanja, naročito kod mladih. Ovaj projekat će naročito pomoći stranim turistima, jer znamo da oni kada dolaze u BiH uglavnom posjećuju više destinacija, a ovdje će na jednom mjestu moći da dobiju informacije o svim destinacijama, da isplaniraju svoju rutu, da dobiju informacije o udaljenosti između pojedinih destinacija, o saobraćajnoj povezanosti i sl. Opština Srbac je u ovom projektu vidjela svoju šansu da izvrši promociju nekih turističkih lokaliteta, a mi smo za ovaj projekat izabrali 3 mikrodestinacije. To su močvarno područje Bardača, Manastir Osovica i seosko domaćinstvo Ljestkov Konak koje se nalazi u podnožju planine Motajice. Bardača nije jedino atraktivno mjesto koje grad Srbac može da ponudi svojim turistima. Međutim, na promociji svih mikrodestinacija potrebno je još da se radi. Pa potrebno je raditi prvenstveno na promociji Bardače, zatim na promociji seoskog turizma, jer planina Motajica je jedan ekološki veoma očuvan prostor na čijim obroncima se razvija taj ruralni ekoturizam i postoji mnogo domaćinstava koje su zainteresovane za bavljanje tim vidom turizma, tako da bi trebalo raditi na promociji tog vida turizma i tih domaćinstava. Neotkriveni potencijali ove opštine mogli bi u skorijoj budućnosti da postanu nezaobilazna turistička atrakcija. Svi ljubitelji prirode mogli bi da se uz jutarnju kafu bude u prelijepim seoskim domaćinstvima, daleko od gradske vreve i svakodnevnice. Jeste li bili na prekrasnoj rijeci Plivi? Jeste li nekada osjetili gotovo opipljivo svježinu Janske visoravni? Jeste li uživali u turističkim čarima Šipova? Ako niste, tamo vas vodimo kroz sljedeći prilog. Gradić koji leži na 5 bistrih rijeka Šipovo nalazi se u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Ovaj turistički biser obiluje stotinama prirodnih ljepota, ali ipak mnogo je više turista koji su oduševljeni ovim draguljem ruralnog turizma. Širok spektar ponuda za mnogobrojne turiste, planinske ljepotice Vitorog, Lisina, Ravna Gora, rijeka Pliva, Janj, Sokočnica, Bolarica i Lubovica nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Raj je ovo za sve one koji žele da se odmore, uživaju u prirodnim ljepotama, dobroj hrani i da bar na jedan dan zaborave sva pravila svakodnevnice. Mi u turističkoj organizaciji bavimo se i fokus smo stavili na seoski turizam i aktivan odmor u prirodi. U opštini Šipovo se seoskim turizmom bavi preko 20 domaćinstava i raspolažemo oko 150 kreveta. Što se tiče aktivnog odmora, mi gostima nudimo
mušičarenje na rijekama Plivi i Janj, zatim biciklizam, planinarenje, zatim rafting, kajak i kanu i sve se to može u turističkom informativnom centru dogovoriti za goste. Nezaobilazna turistička destinacija svakako su i Janjske otoke. Mjesto je ovo na kome uz žubor vode, cvrkut ptica možete da popijete kafu i uživate u prirodnim ljepotama koje ovo mjesto nudi. Janjske otoke su posebna turistička destinacija koja stvarno se očituje prirodnim ljepotama i u Janjskim otokama, pored što je to izletište Šipova i Banja Luke, ovdje u Janjskim otokama seoska domaćinstva nude usluge smještaja i usluge ishrane. Ukoliko krenete prema izvoru Biserne Plive, naići ćete na drvene vodenice i na mlinove, koji su nekada bili tipični za ovaj kraj. Prava su rijetkost, pogotovo u svojoj autentičnoj formi i izgledu. Melje se tu brašno na tradicionalan način, kako se to nekada radilo. Ovo je vodenica koja melje na prirodan način, na tradicionalan način, na kamen. Ovo je brašno koje se melje od čitavog zrna pšenice, raži, kukuruza, hede, integralno brašno, bez odvajanja. Znači, melje se na tradicionalan način, to je brašno sa meknjama. Ja ga prosijem samo rad preventive, to je brašno koje je jako zdravo, koje se melje na vodenicu. Prepoznavši prednosti BH digitalnog turističkog itinerera, opština Šipovo odlučila je da bude dio ovog projekta. Pomoću ove aplikacije turistima će biti omogućeno da posjete sve atraktivne lokacije prilikom boravka u ovoj opštini. Mi smatramo da je to izuzetno bitan projekat za našu opštinu, jer samim tim mi ćemo cilj inače projekta jeste da se objedini kompletna turistička ponuda BiH i da se predstavi putem digitalnih medija i promoviše. To nama fali i samim tim mislimo da ćemo imati koristi od toga. Promocija turizma u Šipovu nije dovoljna i svako promovisanje će doprinijeti da seoska domaćinstva mogu ostvarivati veće efekte od turizma, zbog toga što seoska domaćinstva samostalno ne mogu da učestvuju na sajmovima ili da štampaju svoj promotivni materijal, nego kad pomogne opština i turistička organizacija, onda je to jednostavnije da se promocija obavi na pravi način. Mali grad velikih potencijala, Šipovo predstavlja veliki turistički dragulj. Bilo da sjedite u hladu pored izuzetno bistre Plive i pecate, bilo da šetate po čistom vazduhu. Šipovo je svakako mjesto u kojem treba da se zadržite, popijete jutarnju kafu i posmatrate buđenje prirode. Ko jednom Šipovo posjeti, namjerno ili slučajno, Šipovu će se i vratiti. Putujući krajevima sve ljepšim od ljepšeg, krenemo nizvodno niz smaragdno, zelenu i bistru rijeku Plivu, pa malo dalje niz Plivska jezera, te onda malo uzvodno uz također prekrasni Vrbas, preko Komara, kroz dolinu Lašve i nešto mutnije Bosne, uz Sarajevsko polje riječicom Željeznicom, prema planinskom prevoju Rogoj, do opštine Kalinovik, mikrodestinacije koja također participira u projektu Digitalni turistički BiH itinerer. I tamo ima zanimljivih turističkih motiva. Itekako. Opština Kalinovik ima odlične potencijale za razvoj kako zimskog, tako i ljetnog turizma. Velike su šanse za razvoj lova i ribolova. Ovdje možete uživati u obilasku pećina ili jezera. Svi ovi potencijali ipak nisu dovoljno iskorišteni. Digitalni turistički BiH itinerer odlična je prilika za predstavljanje svega što Kalinovik nudi, jer su kapaciteti u opštinskoj administraciji nedovoljni za ozbiljniji razvoj turizma. Priroda je bila svakako darežljiva, ali mi to svakako nismo dovoljno do sad valorizovali i predstavili i domaćoj i inoj javnosti. Ovo svakako otvara značajne mogućnosti i za promociju na jedan, da kažem, moderan način, a otvara i jedna razvojna šansa što se tiče turizma za lokalne zajednice i znači, kažem vam, i na nivou BiH, a posebno u ovim malim opštinama, da kažem. Kalinovik se nalazi u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, smješten među planinama Treskavica, Visočica, Crvanj, Lelija i Zelengora. Ovaj krševiti kraj ispresjecan je brdima, uvalama, kanjonima i dolinama.
Po ljepoti se posebno ističu jezera na Zelengori. Zelengora sa svojih 9 jezera koja su glacijalna i prozvana su zbog svoje ljepote gorske oči, predstavlja zaista jedan poseban doživljaj. Sve ljude koji dođu da je posjete i svi ponesu lijepe utiske. Veliki dio lovišta lovačkog udruženja Zagorje iz Kalinovika obuhvata taj predio na Zelengori, tako da je pogodna i za lov, za usluge iznajmljivanja lovočuvara. Poribljena su jezera Zelengori. Kamping također veoma je i zastupljen, interesantan. Brdski biciklizam, znači Zelengora je u toku cijelog ljeta puna biciklista iz Evrope. Najvažniji smještajni objekat je hotel Moskva u centru Kalinovika koji raspolaže sa 60 ležajeva. U toku su radovi na izgradnji bazena u krugu hotela. Turisti mogu smještaj potražiti u još nekoliko planinarskih i lovačkih kućica na prostoru Kalinovika, ali smještajne kapacitete treba dodatno razvijati. U skladu je to sa planom opštine o razvoju zimskog turizma. Sad značajnije razmišljamo o postavljanju ski lifta i tako tih nekih destinacija koji bi se upotpunili sa ovim sadržajnim mogućnostima smještajnog kapaciteta novog izrađenog hotela, bazena i da upotpunimo rijeka Neretve koja je jako interesantna, pogotovo u tom ljetnom periodu. Tako da su to sve neke naše mogućnosti i razvojne šanse kojim se želimo u ovom periodu i narednom baviti intenzivnije. Svi će vam reći da je priroda netaknuta. Malo je toga što je čovjek ovdje uradio i upravo tu leži ljepota čitavog ovog kraja. Istinski je ovo izvor ljepote za oči, uši, dušu i tijelo. Posebno je lijepa Neretva u svom gornjem toku. Ova rijeka protiče kroz Kalinovik u dužini od 40 km. Izvire pod južnim obroncima planine Zelengore i većim dijelom svoga toka ima odlike planinske rijeke. Na toku Neretve smjestio se Ulog, mjesto u kome se sudaraju kontinentalna i mediteranska klima, praveći takozvanu ružu vjetrova. U Ulogu su se na malom prostoru smjestile pravoslavna i katolička crkva i džamija, pa je i to interesantno vidjeti svim prolaznicima. Gornji tok Neretve, posebno mjesto Ulog, primamljiv je kamperima, šatori su ovdje česta slika u ljetnim mjesecima, a bogatstvo flore, faune, oštar planinski vazduh, nepregledna polja i doline, rijeke i jezera, kroz projekat Digitalni turistički BH Itinerer upoznaće i stanovnici Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i svijeta. I tako smo putujući najbržim prevoznim sredstvom TV signalom od etno sela Kotromanićevo kod Doboja preko prijedora Srpca, Šipova i Kalinovika stigli do planinskog masiva Romanije. A tu se ugnjezdio Sokolac kao središte istoimene opštine koja s razlogom ima velike planove za razvoj turizma. Ima tu i lova, i ribolova, i slasnih gastrospecialiteta kao što su romanijski kajmak, krompir i janjetina. Ima i ozbiljnih planova za razvoj turizma. Na širokom platovu Glasinca u podnožju Romanije smješten je Sokolac. Ovaj izrazito planinski kraj sa povoljnom klimom i čak 38.000 hektara šume i šumskog zemljišta izuzetno je povoljan za razvoj lovnog, ribolovnog i rekreativnog turizma. Kao ni mnoga mjesta u Bosni i Hercegovini, ni Sokolac nema velike mogućnosti u predstavljanju i promociji svih svojih potencijala, pa je zajednički projekat Digitalni turistički itinerer dobra prilika za razvoj potencijalnih turističkih mikrodestinacija u ovoj opštini. Dobro je da može da afirmiše određene lokalne zajednice koje nemaju mogućnost da niti imaju sredstava da se promovišu, da urade ovakvu neku jednu kartu koju bi predstavili, uglavnom većinom naše opštine su, kad su pitani ti poslovi u povolju, skrenuli smo, situacija financijska je veoma teška i tako da uvijek imaju neke preče stvari, većina misli da treba nešto više, da je nešto prioritetnije raditi nego ovakve stvari. Ja mislim da nije to prioritet, nego da je baš upravo su ove stvari i ova digitalizacija. Opština Sokolac ima najbolje uslove za razvoj lovnog turizma. U sastavu šumskog gazdinstva Romanija postoji radna jedinica lovstvo koja upravlja sa 2 lovišta koja pripadaju planinskom tipu, a zastupljene su brojne vrste divljači. Gosti koji se odluče da posjete Sokolac mogu izabrati uživanje u miru prirode, ali mogu biti aktivni. Upravo aktivnost preporučuju u planinarskom društvu Glasinac. Na ovom području trenutno je oko 30 km markiranih staza.
Mi se trenutno nalazimo na planinarskoj stazi koja vodi prema zastavi na Crvenim stijenama. To je jedan od vrhova Romanije, jedna dosta uređena staza koja je blizu našeg gradilišta gdje pravimo planinarski dom Glasinac Sokolac ovdje na Crvenim stijenama. Ono što je još bitna kota i bitna činjenica za tu lokaciju da odatle polaze mnoge planinarske staze koje vode preko Romanije na sve strane. Na romanijskim stijenama je i paragliding poligon, pa ćete često ovdje sresti i paraglajdere. Za brdski biciklizam koriste se svi makadamski putevi na romanijskom platovu, dužine oko 90 km. Plato je izvanredan i za alpiniste. Jedna naša potajna želja, ali ambicija da se ovaj jedan dio, bar dio, ako ne čitav plato od ravne Romanije, zajedno sa svim mojim vrhovima, da se bar jedan dio do stijena proglasi zaštićenom park šumom ili parkom prirode, s obzirom da bilo kakav pojam o turizmu je moguć samo ako jedan taj dio šume zaštitite od eksploatacije. U opštini planiraju krenuti sa aktivnostima na brendiranju autentičnih domaćih proizvoda ovog kraja, prije svega romanijskog meda, jagnjetine, krompira i kajmaka. U planu je izgradnja jednog etno sela na platovu Romanije. Da pokušamo predstaviti dijelom i naše proizvode koji su zaštićeni, da taj način razvijamo jednu značajnu privrednu granu, to je turizam na ovim prostorima. Tako da opština Skolac ima velike ambicije po tom pitanju. Mi smo već u ovom periodu dosta toga uradili. Uradili smo i projekte, i konačne projekte kad su u pitanju sportski sadržaj, bazeni, tereni, tako da bi dogradili tu infrastrukturu za potrebu sporta. U razvoju sportskog turizma u Sokocu vide dodatnu šansu. Kažu da svi prirodni uslovi postoje, a brojne su sportske ekipe iz naše i zemalja okruženja koje godinama na pripreme dolaze na Romaniju. Potrebno je još raditi na razvoju infrastrukture kako bi se razvojem etno i sportskog turizma priča oko ove izuzetno značajne privredne grane u potpunosti zaokružila. I tako smo završili današnje putovanje turističkim stazama Bosne i Hercegovine. Ali nismo još završili današnju emisiju. Za putovanje s nama Nemate troška. nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Nije na odmet podsjetiti, a to ste, poštovani gledaoci i gledatelji, mogli vidjeti i u dnu ekrana, da se ovaj serijal Turizam Plus može pratiti na programima 25 lokalnih TV kuća u cijeloj Bosni i Hercegovini. Odakle nam se javljaju mnogobrojni prijatelji. Putem Facebook stranice Turizam Plus emisija je bila dostupna za čak 79.000 osoba. Na YouTube kanalu bilo je preko 1000 pregleda i puno poruka. Neka od njih također ste mogli vidjeti u krolu na dnu ekrana. Vaše poruke su podrška i ohrabrenje za tim koji priprema emisiju Turizam Plus. Mi vam se zahvaljujemo i pozivamo vas na dalju saradnju. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. I za sam kraj emisije nekoliko informacija za sve vas koji želite ne samo gledati, nego i učestvovati u našoj emisiji. Dakle, poštovani gledaoci i gledatelji širom i diljem Republike Srpske i Federacije BiH, uzduž i poprijeko Bosnom i Hercegovinom. Negdje uz početak ove emisije objavili smo imena 2 dobitnika nagradnih osvježenja Turizma Plus. Za sljedeću emisiju početkom idućeg mjeseca, jer emisija ide jedanput mjesečno, imamo za vas i dalje lijepe dobitke. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u Kraljevskom selu Kotromanićevu kod Doboja. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Ero u Mostaru. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Euro u Odžaku. Dovoljno je samo da pošaljete mail ili poruku na fanpage Turizam Plus ili SMS poruku na telefon 064 42 00 999. Na primjer, šta mislite o TV serijalu Turizam Plus? Šta predlažete da posjetimo ili snimimo? Šta mislite o turizmu u Bosni i Hercegovini? Je li turizam razvojna šansa ove države? Vi nama, dakle, poruku s vašim mišljenjima, prijedlozima, sugestijama. A mi vama lijepa nagradna osvježenja. I to bi bilo sve što je ekipa Turizma Plus pripremila za današnje druženje na TV talacima dobrog raspoloženja i pozitivnih vibracija.
Vidimo se na programima 25 lokalnih TV kuća u Bosni i Hercegovini, a putem njih i društvenih mreža i u drugim zemljama širom svijeta, a i u susjednim zemljama, jer se emisija može pratiti preko YouTube kanala Turistički rotor na engleskom, ruskom, kineskom, španskom, njemačkom i drugim svjetskim jezicima. Obzirom da pripremamo emisiju jednom mjesečno, vidimo se ponovo za mjesec dana. Do gledanja!